भारत की जानिब से जंगी तैयारियां अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी हैं। उस पर तवज्जो दें जरा। लद्दाख में 2 लाख माउंटेन डिविजन्स, 2 लाख की फौज जो सारे माउंटेन डिविजन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने लाकर उसने खड़े कर दिए। दूसरी जानिब राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफ़ों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नया भारत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम मशहूर जायद हामिद लाल टोपी, जिसे हम कहते हैं प्यार से, उसका वीडियो है। आप एंजॉय कर लीजिए। पहले हम लास्ट में बातें करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें वीडियो के एंड में। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुखातिब हूँ। आज 2 अहम तरीन बातें आप तक पहुँचानी है, नसीहत करनी है, आपकी बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की फलाह और खैर के लिए। भारत की जानिब से जंगी तैयारियां अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी हैं। उस पर तवज्जो दें जरा। लद्दाख में 2 लाख माउंटेन डिविजन्स, 2 लाख की फौज जो सारे माउंटेन डिविजन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने लाकर उसने खड़े कर दिए। दूसरी जानिब राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफ़ों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। उनके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और डिविजन्स रेगिस्तान की गर्मी में पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इनको किसकी बद्दुआ लगी है कि इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं? किसके लिए? ये चीन के खिलाफ नहीं है। इनकी डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ये है कि हम चीन के खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ तैयारियां इनको राजस्थान के डेजर्ट में क्यों करनी है? पैरा ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री डिविजन्स की ट्रेनिंग क्यों करवानी है? यहाँ पर तमाम तर आसार ये बता रहे हैं, जो इनकी जंगी जुनून है, जो जंगी तैयारियां हैं, पूरी दुनिया से जो असलाह खरीद रहे हैं, जो उनकी मिलिट्री कमांडर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ट्रेनिंग है, जो प्रिपरेशंस हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस गर्मियों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंग करना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अगर 2 लाख की फौज के लद्दाख में लेकर गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने, तो आने वाली सर्दियों में 2 लाख की फौज को वहां रखना नामुमकिन होगा। कि जिस मकसद के लिए भी लेकर गए हैं, ये सर्दियों से पहले इन्होंने इसको अचीव करना है। अल्लाह करे कि मेरा तज़िया गलत हो और दुश्मन का ऐसा कोई इरादा ना हो और वो सिर्फ अपना पैसा खर्च करने के लिए हवाई तरबियत कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिरन ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, मुसल्लह अफवाज को आप तवज्जो दिलाइए और कौम को तैयार करें। हमें फूड सप्लाईज जमा करनी है, हमें कौम को तरबियत देनी है, हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हमें भारत से उसी ज़बान में बात करनी है जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। उसकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर इतनी शदीद हो चुकी है कि वो ड्रोन, जो सो कॉल्ड ड्रोन हमले जो जम्मू एयरपोर्ट पे हुए हैं, उसको अक़वाम मुत्तहिदा तक ले गया। और हमने लाहौर में होने वाले धमाके की अभी तक जिम्मेदारी भारत पर सरकारी तौर पर नहीं डाली है। हम इस कदर डिफेंसिव और पैसिव क्यों हैं? भारत से अब बड़े एग्रेसिव अंदाज में बात करनी पड़ेगी आपको। जो कुछ अमन आप उससे चाहते थे, उसने आपकी कमजोरी समझकर पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा महाज तैयार कर दिया है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप जंग की तैयारी करें, ताकि दुश्मन को एक थ्रेट, एक काउंटर थ्रेट दिया जा सके। यह तवज्जो आपको दिलाना जरूरी थी। दूसरी जानिब वैक्सीनेशंस। आप ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं पूरी कौम के साथ कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, ये सब जंगी जराइम में आता है। आप एक पाकिस्तान के इलेक्टेड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं हैं। किसी कानून के तहत आप ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जो सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसकी है, पूरी दुनिया से जिसकी खौफनाक रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है, अब हर इंसान को मालूम है कि mRNA जीन ऑल्टरिंग थेरेपी, चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब के कितने खतरनाक नताइज आ रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों का एडवर्स, लाखों करोड़ एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में आप कौम को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो दवाइयां बैन है, इंजेक्शन बैन हो चुके हैं, वो मुफ्त में 25-25 लाख, 30-30 लाख के डोज पाकिस्तान भेज रहे हैं पाकिस्तानियों को लगाने के लिए। आप जिम्मेदार हैं, आपको मुहाफिज बनाया गया है इस कौम का, आपको इख्तियार और ताकत अल्लाह ने दिया। इसका सवाल होगा आपसे कल
یہ سیدی رسول اللہ کی امت ہے جو آپ کی رسپانسبلٹی میں دی گئی ہے. آپ خیانت کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ڈو ناٹ ڈو دس. اسٹاپ رائٹ ناؤ. 6 مہینے تک ملک میں بالکل ویکسینیشن روک دیں. اگر آپ نہیں روکتے ہیں تو زیادتی کریں گے، مگر کم از کم فورسڈ ویکسینیشن روک دیں. یہ زبردستی کرنا بند کر دیں کہ جو نہیں لگوائے گا اس کی نوکری چلی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا، اس کو بھوکا مار دیں گے ہم. یہ لاک ڈاؤن اور یہ سارے ڈرامے بند کریں. ایوری بڈی نوز کہ جسٹ دس از ناٹ این ایکسٹرا آرڈنری فلو. یہ کیوریبل ڈیزیز ہے. جس طرح ٹائیفائڈ ہے یا ڈینگی ہے، جس طرح ملیریا ہے، یہ کوئی قاتل بیماری نہیں ہے. 99.997% لوگ اس سے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی خوفناک ایکسپیریمنٹل ڈرگ پاکستانی قوم کو، مسلمانوں کو لگانے کی. ایز اے سنسیئر فرینڈ اینڈ ایڈوائزر، ایک نصیحت کرنے والا، موزن، جو مرضی نام آپ دیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. آئی ایم ناٹ یور اینیمی. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل اوپوننٹ جس کی ہر بات آپ نے ریجیکٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. بہت محبت اور ادب کے ساتھ نصیحت کر رہا ہوں. خدا کے واسطے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال نہ کریں. کل اللہ اس کے رسول کے آگے آپ جواب دہ ہوں گے. جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیورمبرگ کوڈ کی وائلیشن ہے. جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جن لوگوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں اس میں وہ ڈاکٹرز بھی شامل تھے جنہوں نے ایکسپیریمنٹل ڈرگ قوم کو، اپنے لوگوں کو اور قیدیوں کو انجیکشنز لگائے تھے. وہی نیورمبرگ کوڈ کی وائلیشن آج ہو رہی ہے. اس کو نہ کریں. یہ سنسیئر نصیحت ہے. پاکستان کے دفاع کی طرف توجہ دیں. انڈیا کو سخت ترین جواب دیں. انڈیا کو ایکسپوز کریں عالمی سطح پر، اور پاکستانی قوم کو یہ زہریلے ٹیکے لگانا بند کرے. آئی ہیو ویری ہمبل سنسیئر ریکویسٹ ٹو یو، فار گاڈ سیک یہاں غلطی نہ کرنا. بہت بھاری نقصان ہو جائے گا ملک اور قوم کا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. تو سنا آپ نے دوستوں کس طریقے سے یہ لال ٹوپی لوگوں میں، پاکستان کی عوام میں کس طریقے سے خوف کا ماحول پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے ان کا پورا سسٹم چلتا ہے. خوف پہ ایک دیش کیسے چل سکتا ہے، یہ پاکستان ایک جیتتا جاتا ثبوت ہے. ان جیسے لوگوں کو پاکستان کے لوگ بھی کافی پروموٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ان کے خلاف، زاہد حامد کے خلاف بھی بولتے ہیں، پر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے پکش میں بولتے ہیں، اور ان کی سنکھیا بہت ہی زیادہ ہے. ہاں، ان کی کئی ساری باتیں آپ کو مذاقیہ لگتی ہے، پر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے چل کے ریڈیکلائز کر لیتے لوگوں کو. اور اسی طریقے سے دھیرے دھیرے آتنکوادی جو بنتا ہے ہمارے دیش میں یا کہیں بھی، جو آتنکوادی بن رہا ہے وہ کیسے بن رہا ہے، اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے. گن پکڑنا تو 10واں سٹیپ ہوا. پہلا سٹیپ ہوا ان کے جیسے لوگ جو ریڈیکلائز کرتے ہیں یوتھ کو، جو سمجھاتے ہیں الگ الگ باتیں، غلط باتیں، اور ان کو سن کے یوتھ اور موٹیویٹ ہوتے رہتا ہے اور کچھ غلط قدم اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو پھر بدنام کیا جاتا ہے. تو اور کیا کہیں، ان کی پریوں کی دنیا والی باتیں اور میرے سے سمجھ میں نہیں ہو رہا. تو زاہد حامد کے وچاروں پہ اور ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے میں اپنے درشکوں سے یہی کہوں گا کہ کرپیا کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو گرو کرنے میں ہیلپ کرے، تاکہ ہم اور ایسے ہی ویڈیوز آپ کے پاس لاتے رہیں. جے ہند.